What is up guys, may hapon sa tanan. Solo run ta karon pang recover sa to ang katiilan. Sakit atong tiil gahapon sa interval speed training with the Norte Runners Philippines. Karon target ag 10 km. Taman sa mawa ang sakit ato ang tiil. 2 km pa ta. Let's go. Labdos mapalitan ko guys. 6 km. Let's go. 8 km doon na sa checkpoint tubod. Labdos 2 km na lang. 2 km na lang atong kulang. Siguro masubra ni gamay paingon sa LA. Labdos 9 km. Murag gutom na gid gamay. Kahit sa tagpan dari tag 5 lang. 10 km 10 km to guys dari sa cultural nagigo pod. Cool down ta baklay panaog sa LA. Thank you, bye.